আজি ইংৰাজী 26/11/2024। আজি 26 নৱেম্বৰৰ 26/11/2024। বকফুলৰ যিটো ভিডিঅ' ৰূপচনা নাৰ্চাৰী গ্ৰুপ আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যাক কয় বকফুল বুলি কয়, বকফুল বুলি কয়। বহুতা বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হয় ইয়াৰ বকফুল। আমাৰ বড়ো ভাষাত কয় দাউব বিবাৰ বুলি কয়। এয়া দাউব বিবাৰ, এইটো হ'ল দাউব বিবাৰ। এয়া দাউব বিবাৰ, এয়া দাউব বিবাৰ। ইয়াৰ নাম বকফুল বুলিয়ে কয়, বড়ো ভাষাত দাউব বিবাৰ। बर' रावनि दाउब बिबार बकफुलनि दिनै आं गोदान रূपसना नार्सारी ग्रुपआ गोदान भिडिअ लाबोदों। बकफुल जाब्ला मा जायो? बकफुला मेगननि थाखाय अनेक मोजां आरो गेस्ट्रिक डायबेटिस थाखाय जोबोद मोजां। बेखौ जानांगौ, जायोब्ला बेरामफ्रा मोजां जायो। उदालगुरि बिटिसि रূपसना नार्सारी ग्रुप आरो गोदान दाउब बिबारनि भिडिअ दिनै आरो गोदान हगारदों रूपसना नार्सारी ग्रुप। नै दाउब बिबारा माबायदि, बेरामनि थाखाय अनेक मोजां बियो, जानांगौ। डायबेटिस, जन्दिस, सखा, मेगन नुवाहांनि अनेक खामानियाव बिनि बिलाइ गोरलै गोरलैखौबो अनला जाजायो, दालिजोंबो जाजायो, आलुजों होनाबो जाजायो। अनेक बेरामनि थाखाय मोजां बियो, जानांगौ, गायनांगौ। দিনैनि ভিডিঅ' এইখিনিয়াवनो, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, সুধিব, জানিব যে কেনেকৈ ৰুৱে, কেনেকৈ খায়, মোক সুধিব কমেণ্ট বক্সত। ধন্যবাদ।